करो ना जाल में मार करो, जाल नहीं ऊंची, हाँ ये ऊंची नीचे चली गई खबर में जाल की ऊंची हुआ है ऊंची चली बेसी પછી લડાઈ કરીને તે પછી મારું જોડી આયા जो अपने गांव में ऊँट क्या ला रही थी तो ગામ में તો છક્કા करे ना बेटा कच्छ भुज बैठा है ना માલેવાસી मालेवांसी हैं होय मालेवासी उठ गयो थियो तो वो बाने ध्यान मतलब की कहन गयो तो मालूम कुछ जो तो बचे होय हां क्या रुलता बिले का करता है या फिरता है गाँव में चलते उठे तो हरा उठ जाड़ी का तदा उठने धनी मार के रही मालूम बच्चे बोल जाल में बड़े होय जाल में खबर पड़ी चढ़े बच्चों जाल में बड़ो नताने मार दो ना जाल में मार करो, जाल नहीं ऊंची, हां ये ऊंची नीचे चली गई खबर में जाल की ऊंची हुआ है ऊंची चली बेसी પછી લડાઈ કરીને તે પછી મારું જોડી આયા एड़ो ऊँट खतरनाक तो है खतरनाक तो बैठे बैठे भीग दिया उसने हाँ डीरन खिंच जाए पर जाओ लागो एक ने હું તો ગયો ભોણીએ हाँ ભોણીએ ગયો તો 5-6 મહિને ચર ન પીવો મેં દર ઉગાડ્યો લાગો આવ્યો हाँ મને હમણાં હે કે વિષ્ણુ એ તો ક્યાં મને ક્યાં बैठो कर सके मार दे મારે મારે મારું હડકે થી બેઠું हाँ પછી હું ચડી ધોરે हाँ હું ધોરે ચડી લાગો ફેરે ફેરે હજી હું ઢળી પડી બિના ઢાણી હતી हाँ બિના ઢાણી तो कोई रोल बोल डाको बेटोड़ गुर पास में पान न जानो है ના રે બધો મને કોઈ કઈ નહીં હજી તક ना ना सही बात है ऊँट छिले बेचारे पे की कराऊं લાગો बेटा દુખ્યો લાગो બતો તો દે ઘણી વાર જાતે ઘણી ના મારું નો ઓછું છે अरे धनी से उबे जाके बैठे जी के मारू न होई कोई મારું